Salam alaikum la famille. Mali kono, Mali kokan. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. An sira hɛrɛ la, Ala ka an tile hɛrɛ la, Ala ka bi nɔgɔya, Ala ka bi diya, Ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya, k'an sɔnba kɛ Ala ye, k'an sɔn minan fa. An bɛ bɛɛ fo Mali kɔnɔ, Mali kɛnɛma. Ne balimaw bi an dusu kasilen don dɔɔni parce que ka da kun jumɛn kan kɛwale min kɛra Mali kɔnɔ. Ni jihadisiw ye an ka mɔgɔ caman faga, an dusu kasilen don. An bɛ dugawu don kɛ banbagatɔ ninnu ye, Ala k'u dayɔrɔ sumaya. U y'an ko kitu min na, Ala ka nɔgɔya k'u fara sedisiw kan. U ma foyi kɛ mɔgɔ la. Mais jihadisiw don, u bɛ taa mɔgɔw faga fu, u ma min, u ma bon. An bɛ dugawu kɛ banbagatɔ ninnu ye, Ala k'u dayɔrɔ sumaya. An y'a mɛn dɔw da ko mɔgɔ 110 ko de fatura. T'as quoi, Jala Sago, an bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Ala ka Mali kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Vraiment jihadisiw ninnu o ye mɔgɔ tɔɲɔ diɲɛ kɔnɔ dɛ. U bɛ taa mɔgɔ minnu faga se t'u ye, dabali t'u ye, foyi wari t'u bolo, sanu t'u bolo. Mais u bɛ taa bɛɛ o dugu la dɔw ma k'u faga fo. Mais nin tɛ ban la, an bɛ guerre de kɔnɔ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka banbagatɔ ninnu, Ala k'u dayɔrɔ sumaya k'u fara sedisiw kan. An ka sɔrɔdasiw minnu fana bɛ wuli ka jɔ la, hali bi an bɛ dugawu k'u ye. U k'u cɛsiri, u k'u hakili to jamana la kosɛbɛ. Wala, u ka dɔ fara u ka baara kɛlen kan. U bɛ baaraba de la. N'i y'a mɛn bi ko anw faw n'an baw bɛ daka sunɔgɔ la, grâce à Mali armée. Asimina ka jama nalen ni bi cɛ yɛlɛmaba de kɛra, changement ba de kɛra. Sinon don o don attaque tun bɛ kɛ Mali kɔnɔ. IBK fanga la, don o don attaque tun bɛ kɛ Mali kɔnɔ. Mais depuis Asimi ninnu nana, nin ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ de k'o taara dugu dɔ attaque ko ka mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 10 faga. Mais gouvernement ma kuma fɔlɔ dɛ, an ɲɛ b'a la mɔgɔ ka page de sanfɛ ko mɔgɔ 100 ni kɔ fagara. Mais an bɛ dugawu kɛ banbagatɔ ninnu ye, Ala k'u dayɔrɔ sumaya. U y'an kɔ kiiti min na, Ala ka nɔgɔya. Vraiment maliyɛndenw n'an ma fara ɲɔgɔn kan, n'an ma kɛ kelen ye ka jamana in sauver fɔlɔ, Mali t'an bolo dɛ. O de bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye su ni tile. Jamana min tɛ yen n'an ma kɛ kelen ye, o jamana bɛ ci de. An bɛ tile ka nin de fɔ, mais dɔw bolo k'an bɛ mɔgɔ ko de la. Jamana min ma basigi, dɔw bɛ place ko, jɔyɔrɔ ko, taa ɲini na. Dɔw yɛrɛ ka ala deli de jamana in ka bin bi, parce que olu m'u ta sɔrɔ. Vraiment c'est décevant. Ko min kɛra kunu, Jala Sago, n'a kɛra e ka dugu la, e bɛ miiri politique la. N'a kɛra e ka dugu la, e fa ni e ba ka sa, e bɛ miiri politique la. E bɛ miiri lakana de la. E bɛ miiri jamana bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na. Mais an ɲinana nin bɛɛ kɔ Bamako kɔnɔ ye. Ɲɔgɔn hasidiya, ɲɔgɔn buruja, ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ, ka ɲɔgɔn danbe bɔ ɲɔgɔn na, jamana tɛ waati min na. Jamana bɛ mara mɔgɔ minnu kama, a sokɔnɔ jugu de sigilen bɛ, y'a faamuya b'a la, olu mago bɛ sa cogo min na. Vraiment c'est décevant. Yani n ka taa ɲɛfɛ, an bɛ an kanubagaw fo. Mɔgɔ minnu b'an ka vidéo ka aimer ka commenter, an ka foli belebeleba b'aw ye. Seydou Sissoko k'i fo, Tambatu, cɛ tɔgɔ ninnu dɔw ka gɛlɛn quoi, k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Morgan ka foli b'i ye. Kulubali Mahamadu k'i aw bɛɛ lajɛlen fo, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ, an bɛ ɲɔgɔn bolo. Ne balimaw, bi an dusu kasilen don quoi. Bon, an tɛ se k'a fɔ ko an bɛ kuma caya cogo dɔ la, parce que min kɛra Jala Sago, mɔgɔ 100 ni kɔ, vraiment ça fait mal au cœur. Ça fait mal. Mais a bɛ kɛ cogo di? Mali bɛ guerre de kɔnɔ. I y'a faamuya b'a la, Mali bɛ guerre de kɔnɔ. An ka sɔrɔdasiw bɛ wuli ka jɔ la, minɛnw bɛ ka san, fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ bi pour que jamana in ka bɔ dingɛ kɔnɔ. Mais ni Ala ko min bɛ kɛ, o bɛ kɛ dɛ. Voilà, ni Ala ko min bɛ kɛ, o bɛ kɛ dɛ. Mais hali bi an ka ɲɛmɔgɔw an'an ka sɔrɔdasiw ani malidenw, an bɛɛ k'an fanga kɛ kelen ye. Jamana in bɛ se ka lafiya cogo min na, an k'o sira tagama fɔlɔ. Ni lafiya nana, ni jamana bɔra bolo la, min ka di min ye, i b'o kɛ. I y'a faamuya b'a la, min ka di min ye, i b'o kɛ. Mais en tant que jamana tɛ yen, n'an ma kɛ kelen ye dɔrɔn, an bɛɛ mago bɛ sa. An bɛɛ mago bɛ sa. Jamana min cira san 35, jamana min tun tɛ san 35, mɔgɔ nana bi, jamana bɛ ka avancer dɔɔni, an b'olu fana kɔ sugu k'u k'a bila. An bɛ taa min? An bɛ taa yɔrɔ jumɛn?
an bɛ dugawu kɛ banbagatɔw ye ala k'u dayɔrɔ sumaya o y'an kɔ kiti min ala ka nɔgɔya nin dimi bɛ bɔ hali a tɛ miyɛ mɔgɔ minnu bɛ jamana in kunna o bɛ jamana in segin a danbe kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ jamana in kunna jamana in b'a yɛrɛ sɔrɔ diyagoya mɔgɔ minnu bɛ jamana in kunna nin jugu ninnu tɛ fanga sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli wa o tɛ taa yɔrɔ si mɔgɔ minnu nana jalasago ka mɔgɔw faga walahi an ka sɔrɔsiw bɛ u mɔgɔ kelen u b'u bɛɛ faga nin dimi bɛ bɔ diyagoya a dimi bɛ bɔ dɛ parce que an ɲɛ b'u la o an ɲɛ b'u la u tɛ se ka taa yɔrɔ si an bɛ dugawu de kɛ ala k'u ta tiɲɛ mɔgɔ minnu nana jalasago cɛ ala k'u mago sa ala k'u ta tiɲɛ ala k'u nagasi vraiment u ye mɔgɔw tɔɲɔ u ye mɔgɔw tɔɲɔ dɛ wala an bɛ tɛmɛ yen an bɛ na sente la sente min kɛra dugu ci sente ye sente min kɛra hasidiya sente ye sente min kɛra i y'a faamuya b'a la ɲɔgɔn buruja sente ye sente min kɛra i y'a faamuya b'a la taɲini sente ye sente min kɛra fangakɔrɔ mɔgɔw dɛmɛbagaw ye an bɛ an da don o sente la ne ye sente farape yan ne welela yan n jaw ka mɔgɔw ye ne wele ko n kana video kɛ jaw kan n jaw ye mɔgɔ sɛbɛ de jaw bɛ mali fɛ jaw bɛ sɔrɔsiw n'u ka kote la ne y'a fɔ bɛɛ yan anw ye mɔgɔkɔrɔbaw de ye an bɛ fɛnja natɔla ye anw ye ala ka jɔ ɲumanw de ye fɛnja an b'o natɔla ye fɛn min bɛ na sini an b'o ye mɛ mɔgɔkɔrɔba kumaw dɔw t'a jate or que mɔgɔkɔrɔba kuma surukubo don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ ne y'a fɔ yan ko parmi le 5 colonels njaw man ɲi ne y'a fɔ bɛɛ lajɛlen yan parmi le 5 colonels njaw man ɲi mɛ n'an bɛ ka taa an bɛ se a mɔgɔ minnu ye ne wele o don kelen na n ye video 2 de kɛ video fɔlɔ dɔw ma ne faamuya a ko ne ko colonel 5 in bɛɛ ko o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ko le 5 colonels k'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sa ça veut dire que hali n'i ye e yɛrɛ ka du kɔnɔ dɛ i ye den minnu wolo o bɛɛ tɛ se ka kɛ kelen ye fo que mɔgɔw ka nin de bila i kun na quoi o bɛɛ tɛ se ka kɛ kelen o bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ i yɛrɛ denw i bɛ den minnu wolo du kɔnɔ n'a sera 3 ma n'a sera 2 ma n'a sera 4 ma bilahi o jogo tɛ kɛ kelen ye o ka laɲini tɛ kɛ kelen ye ne y'a fɔ yan ko njaw man ɲi dugu ci njaw ne y'a fɔ yan ko a man ɲi dɛ wa njaw ça veut que njaw bɛ komi handicapé de quoi njaw bɛ komi handicapé a bɛ komi fiɲɛtɔ a bɛ komi banabagatɔ ni e ko k'e bɛ Asimi mago sa i yɛrɛ mago bɛ sa ni k'u bɛ Sogɛli mago sa e tɛna bɔ a la wa mɔgɔ si tɛna da e la mɛ njaw tɛ yeli kɛ ça veut que a kunkolo tɛ baara kɛ wara de taara k'u ma n'i y'a bila a b'i dun i bɛ k'a fɔ k'i bɛna politicien minnu y'an ka jamana ci k'i bɛna olu ka kɛlɛ kɛ bi i bɛna olu dɛmɛ bi i bɛna olu sago kɛ bi n'olu ye fanga sɔrɔ o b'i bila kɛrɛfɛ parce que o tɛna da e la fo ka diɲɛ dugukolo meleke mɛ njaw kunkolo tɛ baara kɛ ça veut que il a des têtes vides bilahi jaw kunkolo ka dɔgɔ quoi falibɔ de b'a kunkolo kɔnɔ Umar Marko y'a fɔ yan ko coup d'état fɛn fɛn kɛra Mali kɔnɔ ko ale de tun b'a ko duguma ko ale tun bɛ ka a ko dɛmɛ Sogɛli ninnu nana u ma bila kɛrɛfɛ yan u ma siran ɲɛ mɔgɔw ye ministres bɔ yan Sogɛli ninnu nana u m'u bila kɛrɛfɛ yan bon njaw o kelen de bɛna kɛ e la 91 mɔgɔ minnu n'i bɛ k'u dɛmɛ pour que u kana fanga la pour que Mali ka di olu ma ni olu ye fanga sɔrɔ njaw o bɛ mɔgɔ fɔlɔ min kun ci o bɛ mɔgɔ fɔlɔ min bila kɛrɛfɛ o bɛ kɛ e de parce que o tɛna da e la kojugu fɛn fɛn kɛra Mali kɔnɔ e sen yera a bɛɛ la ani olu ye e nɛgɛ k'i kɛ u ka kɛlɛkɛ bere ye k'i bila u ɲɛfɛ i y'a faamuya bala pour que u sago ka sɔrɔ n'u sago sɔrɔ u b'u sen fili mɔgɔ fɔlɔ min na o bɛ kɛ e de ye parce que i ye min kɛ tɔw la a kɛra u ɲɛna ani olu ye e bila k'i ka baara dɔ kɛ pour que olu ka fanga sɔrɔ n'olu ye fanga sɔrɔ njaw o bɛ min kɛ e la ala b'a dɔn maliyɛnw bɛ n'a ye a tɛ kɔrɔbɔ dɛ mɛ ne yɛrɛ t'a dɔn njaw bɛ miiri cogo o cogo kɔ ka Sogɛli buruja dɔwɛrɛ tɛ dɛ ka Asimi mago sa Sogɛli buruja kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ i y'a faamuya b'a la ka fanga mɔgɔ minnu ye Mali ci kunu mɔgɔ minnu ye Mali danbe bɔ a la ka fanga segin olu ma
Njaw kwa kɛlɛ bɛ filɛ ewa ni Mali cili sababu ma bɔ nin sente in na Asimi ka fanga tiɲɛni bɛ bɔ nin sente in na ni Asimi ka fanga tiɲɛni ma bɔ nin sente in na n ka cɛ kana fɔnɔ yan sa yan tɛ fɔnɔ yɔrɔ ye yan bila bloqué n to n t'a dɔn i bɛ ka fɔnɔ kun min na quoi yan bila mɔgɔ tɛ fɔnɔ yan ni yan man di dɔ bɛ kɛnɛ bila quoi ala ka hinɛ la k'i da yɔrɔ sumaya i y'a faamuya ba la ni Mali cili sababu ma bɔ sente in na Asimi ka fanga tiɲɛni bɛ bɔ sente in na ni Asimi ka fanga tiɲɛni ma bɔ sente in na Asimi fagali o sababu bɛ bɔ sente in na wallahi ɲɛ kali ala la a y'a sɛbɛn ni Asimi ma jɔ a jɔyɔrɔ la Sogɛli tɛ dɛ o bɛ Asimi yɛrɛ de nɔfɛ mais pour que i ka se Asimi ma i bɛ Sogɛli de bɔ yen fɔlɔ n'i ye Sogɛli bɔ yen i bɛ sɔrɔ ka se Asimi ma ko in bɛɛ filɛ nin de ko in bɛɛ filɛ nin de tout t'a la ta t'a la a kɛra ɲɛna yan mɔgɔw kulela ko Bube de man ɲi Bube bɔra yen turu sira jɔn ma i bɛ ka tɛ yan Asimi do kɛlɛtɔla don Asimi ka fanga tiɲɛtɔla o ɲɛɲinitɔla don Asimi n'i sigi i y'a faamuya ba la ka jamana to ninnu bolo ka sente mɔgɔw to molobaliya la sente mɔgɔ bɛɛ tɛ dɛ Njaw a n'a nɔfɛ mɔgɔw petini tɔgɔ kunkolomisɛnnin petini min bɛ kule la bofara la faransɛw ka cɛnin ni nana tɔgɔ yɛrɛ kɔ Nusar ni Njaw ninnu wallahi Asimi n'i sigi ka ninnu lajɛ sente kɔnɔ wallahi o b'i ka sanu o b'a kɛ zira ye an y'a fɔ Asimi ye yan ko a ka to fanga la démocratie tɛ diɲɛ kɔnɔ démocratie a tɛ diɲɛ kɔnɔ nkalonfin Maliyɛn denw y'a ŋaniya ta yan ka kule yan ka fɛn bɛɛ kɛ ko Asimi ka to fanga la 6 ans sen tɛ mɔgɔ ma kuma o kan dɛ n'aw bɛ jamana kɔnɔdenw de kama sen tɛ mɔgɔ mu ça veut dire que hali m'u kun kɔrɔta ka bɛn ni o ye n'aw bɛ malidenw de kama n'aw bɛ malidenw de ka baara la Maliyɛndenw y'a fɔ yan ko Asimi kɔ ka di u ye k'u bɛ sa Asimi kɔ ko Asimi ka san i y'a faamuya ba k'a ka san 5 kɛ fanga la sen tɛ mɔgɔ m'o loi voté dɛ o ma kuma o ko kan dɛ a sen tɛ ɲɛmɔgɔw parti politique minnu bɛ Mali kɔnɔ o ni sen tɛ ɲɛmɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kalama sen tɛ ɲɛmɔgɔ bɛ olu de ka baara la parti i y'a faamuya ba la 91 mɔgɔ minnu bɛ yen Adama mɔgɔ minnu bɛ yen ani YFD comment ça s'appelle IBK ka parti mɔgɔ minnu bɛ yen olu ni Njaw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo olu de sago bɛ ka ɲini bi parti politique banna ko min na kunu i y'a faamuya ba la olu sago de bɛ ka ɲini bi mais a tɛ passé dɛ cɛ o cɛ n'i k'i bɛ faso janfa i b'an jɔlen sɔrɔ yan cɛ o cɛ n'i k'i bɛ molobaliya kɛ faso la i b'an jɔlen sɔrɔ yan ne y'a video 2 kɛ yan n ko Njaw ma ɲi bi Njaw ma ɲi sini Njaw bɛ Asimi kunkolo de nɔfɛ Njaw bɛ fɛ ka Mali segin fanga kɔrɔ mɔgɔw de ma parce que Bube mɔgɔ don Bube ka mɔgɔ de Njaw ye Njaw yɛrɛ ka mɔgɔw ye ne wele a mɔgɔ min ni Njaw ka surun n'o ye cɛ tɔgɔ Maïga ye ne wele 2 fois ma ka appel ta c'est sabanan de y'a ka appel ta Maïga ne ye video 2 de kɛ Maïga ye n wele non ko an ka Njaw to ye an bɛɛ de kelen ye tuma dɔ la an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais an kana ɲɔgɔn bisigi an kana ɲɔgɔn kɛ tan cɛ ɲa tɛ doni ta ma a bɛ fɛn girinma yelen dɔn ɲa tɛ doni ta ma a bɛ fɛn girinma yelen dɔn parmi les 5 colonels jɔn de tɔgɔ bɛ mɔgɔw da Njaw parmi les 5 colonels Njaw de tɔgɔ bɛ mɔgɔw da su ni tile il y a quelque chose Njaw ma ɲi ne balimaw démocratie kuma min bɛ sen na a donna ta bɔra ta projet loi de a donna ta bɔra ta a bɛɛ manamana kan an y'a fɔ ko Asimi ka to fanga la Asimi ni min jɔ i jɔyɔrɔ la bilahi o b'i ka baara k'i bolo fu ye démocratie tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini démocratie taara mɔgɔ minnu nɔfɛ n'o ye Faransi ye De Gaulle ye coup d'état kɛ transition na a ye san joli de kɛ san 14 ans De Gaulle a ma bila démocratie kuma nkalonfin ani juguya Asimi n'i y'i sigi bilahi o b'i mago sa sen tɛ in t'i fɛ bi a t'i fɛ sini
njaw ti fɛ bi a ti fɛ sini ni njaw y'i kunkolo sɔrɔ a b'a tigɛ n ye kali ala la ala min ka bon ka kali ma jaw ti fɛ sinon ça sert à quoi ka taa ɲɔgɔn buruja nin cogo la ça sert à quoi il y a quelque chose ha mana kuma de démocratie de nin fɔ dɛ démocratie de nin fɔ a bɛɛ nkalon fi démocratie tɛ diɲɛ kɔnɔ a tɛ yen e wa droit de l'homme yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se min na n ka cɛ i b'i sen jɔ o kan na a banna sariya tɛ yen de Gaulle ye san 14 de kɛ transition kɔnɔna na yan a ye loi fɛn fɛn sigi hali bi o de bɛ ka marcher de Gaulle Faransi yan san 14 Paul Biya fɛ Cameroun Paul Biya san 40 a bɛ fanga la démocratie bɛ min Paul Biya Cameroun san 10 comment ça s'appelle san 40 Paul Biya bɛ fanga la Cameroun a tagamatɔ mɔgɔw b'a pousser de a tagamatɔ mɔgɔw b'a pousser de Guinée président min taara 3e mandat a y'a kɛ yan 3e mandat ani ye mɔgɔ ye ko Mali élection ka kɛ ko démocratie de y'a fɔ mais manamanakan tɛ tɛmɛ a kan molobaliya tɛ tɛmɛ a kan mɔgɔ min bɛ jamana kunna bi a tɛ ka Faransi de sago kɛ a tɛ ka zonw sago kɛ kuma bɛɛ filɛ nin ko an ka ko démocratie bɛ diɲɛ kɔnɔ wa droit de l'homme bɛ diɲɛ kɔnɔ wa manamanakan don ni Asimi ye Faransi sago kɛ bi n'a ko k'a bɛ san 100 kɛ fanga la u b'a fɔ k'a ka to yen 3e mandat Macky Sall filɛ nin ye ka ɲini Sénégal mɔgɔ joli sara o don e CEDEAO mankan mɛn Macky Sall bɛ fɛ ka Sénégal constitution falen ka na ni 3e mandat ye Sénégalais ma sɔn mɔgɔ joli sara ye e CEDEAO mankan mɛn sariya tɛ diɲɛ kɔnɔ Asimi jɔ i jɔyɔrɔ la i y'a faamuya b'a la malidenw b'i kɔ o b'i fɛ o ko i ka to fanga la o b'i dɛmɛ fo saya kana siran foyi ɲɛ to fanga la élection kumaw bɔ yen a kari labɛn dɛ porozeliyaw ka sigi dɛ élection kari labɛn dɛ a bɛɛ manamanakan élection kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka hɔrɔnden ɲini k'a bila jamana kunna masɛbɛden k'o bila jamana kunna masɛbɛden b'an bolo bi élection bɛ kɛ mun de la wari min bɛ don élection na a ka di Mali sɔrɔdasiw ma a ka di Mali sɔrɔdasiw ma manamanakan tɛ tɛmɛ nin kan démocratie dɛ coup d'état kɛra dɛ a donna ta bɔra tan dɛ aw man ka san 1 kɛ fanga la dɛ jamana dɔw la président bɛ san 40 démocratie ye o fɔ wa Paul Biya filɛ Sassou Nguesso i y'a faamuya b'a la Sassou Nguesso jamana in tɔgɔ Congo san 30 ni kɔ a bɛ fanga la ye san 30 ani kɔ Blaise ye san joli kɛ fanga la Blaise ye san joli kɛ fanga la Alpha Condé ka mandat banna yan 3e mandat a y'a kɛ Macky Sall filɛ nin a bɛ ka Sénégal constitution yɛlɛma ko k'a bɛ 3e mandat kɛ Alassane y'a kɛ mais Mali ta an ye san 5 de fɔ ko ayi wa njaw b'o o baara kelen de la dɛ njaw b'o baara kelen de la sinon maliyɛndenw ye décision ta yan CNT sigilen don malidenw kama maliyɛnden bɛɛ bɛnn'a kan i y'a faamuya b'a la dialogue national min kɛra assise min kɛra maliyɛnden bɛɛ y'i tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na ko Asimi ka san 5 kɛ fanga la o dossier taara di CNT mɔgɔ ma o ye mun de fɔ ils sont pas là pour le peuple c'est vrai que depuis ala kandama ni CNT kolon de ɲɔgɔn diɲɛ kɔnɔ catiri bɔlaw komɛjɛnw ça veut dire que ka mɔgɔw ta k'u bila yen i y'a faamuya b'a la komi IBK ka assemblée tun bɛ cogo min na ni njaw ko min bɛɛ b'a tɛgɛ kɔrɔta parce que njaw de ye bila yen teri siraw sunkuru dɔgɔninw pititi patata k'u bɛɛ cɛ ka t'u bila assemblée kɔnɔ o bɛ 2 millions ni kɔ de ta par mois 2,500,000 par mois waati min na Mali bɛ ka attaquer Mali bɛ ka ci e ni ala na kɛ CNT Burkina CNT filɛ nin a bɛɛ bɛ ka baara kɛ hisabilila gratuit Burkina CNT wallahi Asimi kan ka nin CNT ci ka bɔ yen wari min bɛ di ninnu ma ka di an ka sɔrɔdasiw ma parce que o tɛ baara la foyi depuis CNT sigira k'u ka baara kelen fɔ a tɛ yen
o tɛ jidi fantanw ma o bɛ wari sɔrɔ cogo min na o b'a dun ten u teriw k'u cɛ k'u bila fanga la njaw man ɲi bi ni Asimi ka fanga sababu ma bɔ njaw la Asimi fagali a sababu bɛ bɔ njaw la njaw man ɲi bi wɔɔrɔn tɛ wɔɔrɔn jɛɲɔgɔn tɛ ne y'a fɔ aw ye yan mɛ n'an bɛ ka taa an bɛ se sɔrɔdasi duuru in bɛɛ de ye kelen ye dɛ aw kana mɔgɔw fara dɛ a donna ta bɔra tan dɛ cɛ fɛn min tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye o tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye sa cɛ bulɔfu tɛ taa gɛrɛ la bulɔfu tɛ ŋɔmi yira fɛn min tɛ kelen ye ni k'i b'a kɛ kelen ye nka ca tɛ bɛn parmi les 5 colonels njaw kelen tɔgɔ de bɛ mɔgɔ ta ale kunkolo ni bandisefu kunkolo bɛɛ kelen a ɲɛda i b'a la kali ko sukɔrɔ wulila ka bɔ kaburu kɔnɔ njaw a geli yɛrɛ man di mɔgɔw ye a ye nin bɔ sente kɔnɔ ka taa bila aw ka taa kɛ sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ye a ye nin bɔ sente kɔnɔ a ka taa kɛ i y'a faamuya bala kaburu gardien mɔgɔ minnu bɛ kaburu garder dɛ k'a kɛ olu ka ministre ye ka nin to sente kɔnɔ a bɛ na ni Mali farafarali ye wa su min bɔra Jalasagu sente mɔgɔw ka su don cɛni min kɛra Jalasagu sente mɔgɔw ka su don parce que olu de nana ka maliyɛndenw bɛɛ bila sira wɛrɛ kan ni mankan bɛ Mali kɔnɔ n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ a b'an ka sɔrɔdasiw fana perturber de ni mankan bɛ Mali kɔnɔ ni ɲɔgɔn sama b'a ni ɲɔgɔn cɛ a b'an ka sɔrɔdasiw fana perturber de k'u bɔ u ja kan o de la an y'a fɔ aw ye a ye sabali jamana bɛ cogo min na n'an ma ɲɔgɔn minɛ a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ de ye wa su min bɔra Jalasagu sente mɔgɔw ka su don olu de nana ka na mankan wuli Mali kɔnɔ surtout nin Bamako kolonden problème bɛɛ bɛ nin Bamako kolonden de kɔnɔ ye u nana ka na ɲɔgɔn sama don an ɲɔgɔn cɛ anw bɛ bɔ fara la waati min na Sogɛli mɔgɔ kelen de Sogɛli tun kan ka mɔgɔ 4 de di njaw ma sɔn mɔgɔ kelen de dira Sogɛli sera ka mɔgɔ kelen de di njaw an b'i fo dɛ njaw jugu de bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ bi ka na fan bɛɛ kɛ so ni magɔrɔni ye an b'o ɲɔgɔn sama la an ka sɔrɔdasiw hakili bɛ aw na mun de bɛ na kɛ mun de bɛ na passer an yɛrɛ dama sabu k'an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la o de perturbation nana ni nin tiɲɛni ye parce que u b'a dabɔ a kama de i ka kɔlɔsi mankan b'an yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ waati ko dɔ bɛ kɛ an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn sama na waati fɛn dɔ bɛ ye sen na njaw man ɲi dɛ wallahi n bɛ kali ala la ala min ka bon ka kalili ma njaw man ɲi u bɛ fɛ ka Asimi faga de u bɛ fɛ ka coup d'état de kɛ Asimi na Asimi sigilen ni bi cɛ san kelen kɔnɔ coup d'état 20 o de échouera fɔ n b'a y'a fɔ yan dɛ 20 coup d'état o de échouera a coup d'état kɛlaw tun bɛ min sente kɔnɔ a coup d'état kɛlaw tun bɛ min sente kɔnɔ o ni jɔnw ka surun njaw Asimi i tɛ ɲɛ bo min cɛli kɔ a bo cɛ i ka lafiya njaw tɛ se ka paga kɛ Mali la kelen tɛ Mali ye Mali ka bon 20 millions d'habitants bɛɛ sirannen don njaw ɲɛ parce que baarajugukɛla don baarajugukɛla mɔgɔ bɛ siran ɲɛ wa i bɛ k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ minnu sago kɛ bi n'o ye politicien kɔrɔw ye Kasimu Tapo y'a fɔ yan dɛ k'u ye lettre ci ale ma k'ale da ka don Mali ko la Kasimu Tapo mɔgɔ minnu ka taa kaso la 16 millions détournés par Kasimu Tapo mɔgɔ minnu kan ka taa retraite la sente mɔgɔ bɛ k'olu de wele bi u b'olu de ka baara la bi u bɛ fɛ olu de ka segin ka na fanga la Kasimu Tapo y'a fɔ yan i b'olu minnu ka baara la n'olu ye fanga sɔrɔ o b'i kun ci k'i da fara parce que o tɛna da i la fo ka diɲɛ dugukolo meleke ne t'a dɔn njaw bɛ miiri cogo min na i bɛ adamɛ ka baara la i bɛ faso denjugu ka baara la mɔgɔ lankolon minnu y'a faso ci san joli i b'olu ka baara la n'i ye olu dɛmɛ olu kana fanga la n'o ye fanga sɔrɔ n'o m'i kun ci k'i da fara k'i kɛ kasoladon ye i k'a fɔ ma ko tuɲa mɔgɔden tagatɔ filɛ o ma kɛ sanɔgɔ la yan parce que olu tɛna k'i fɛ e ye min kɛ mɔgɔw la a kɛra olu ɲɛna ni e ye olu dɛmɛ n'olu ye pouvoir sɔrɔ olu bɛ siran e ɲɛ u b'u kɔ don e la o bɛ e bila kɛrɛfɛ a kɛra an bɛɛ ɲɛna yan Mariko y'a fɔ ko tɛ ka coup d'état ko ale sen tun b'a la coup d'état min kɛra IBK la a sen tun b'o fana la Sogɛli ninnu nana Asimi ninnu nana u ye fanga sɔrɔ o ma siran Mariko ɲɛ yan ani mɔgɔ minnu ye ministres gɛn yan mɔgɔ minnu ye ministres gɛn yan Sogɛli ninnu ye fanga sɔrɔ u nana u ma siran u bɛɛ ɲɛ yan ko in ye nin cogo de
an jaw ni jugu sago kɛ ni jugu ye sebaya sɔrɔ o b'i fili kɔlɔn kɔnɔ o y'a bannen ye cɛ n'aw ma ɲɔgɔn minɛ a bɛ kɛ aw la ça veut que tubabuw tɛna kɛ Asimi fɛ fo ka diɲɛ wuli i y'a faamuya b'a la CEDEAO mɔgɔ tɛna kɛ Asimi fɛ fo ka diɲɛ wuli fanga kɔrɔ mɔgɔ minnu ka nan bɔnna o tɛna kɛ aw si fɛ fo ka diɲɛ wuli aw ye wara de ta kuma n'a ye ɲɔgɔn janfa aw ta bɛ tiɲɛ n'a ye ɲɔgɔn janfa ala bɛɛ mago sa voilà le système njaw maɲi bi njaw maɲi sini wallahi ɲɛ kali ala la ala min ka bon ka kali ma njaw maɲi a tɛ mali fɛ a tɛ ala dɔn a tɛ kira dɔn sinon projet loi min filɛ nin ye o projet loi taara di i y'a faamuya b'a la sen tɛ mɔgɔw ma depuis assise nationale ma sigi sen kan a fɛn minnu man ɲi a kɔnɔ pour que aw m'o bila kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ a ma se bi ma mais ka Sogɛli humilier ka Sogɛli buruja ka Sogɛli mankutu tiɲɛ Asimi ka Sogɛli bila walima Sogɛli ka démissionner ni Sogɛli démissionnera tuuru bɛ se Asimi ma o la u bɛ Asimi mago sa n'i y'a mɛn ko sa kunkolo don Sogɛli bɛ jɔyɔrɔba la Mali kɔnɔ de Asimi y'a bila baara fɛn fɛn na a y'a bɛɛ kɛ wa politiciens tun bɛ wari sɔrɔ cogo min na o tɛ ka sɔrɔ bi o politiciens tun bɛ nkalon min tigɛ ka fanga tiɲɛ ka jamana kɔnɔdenw mago sa o tɛ ka sɔrɔ bi ni Sogɛli bɔra yen o bɛ fɛrɛ Asimi ma Asimi jɔ i jɔyɔrɔ la malidenw ko k'i ka san 5 de kɛ fanga la constitution ci ka bɔ yen pewu san 5 i ka valider i ka to yen bilahi n'o b'i faga o bɛ maliden bɛɛ de faga o bɛ maliden bɛɛ de faga mais n'i yɛrɛ to ninnu bolo constitution de y'a fɔ dɛ démocratie de y'a fɔ dɛ petite patata de a bɛɛ manamanakan ni démocratie ko tun ye tiɲɛ ye Paul Biya bɛ Cameroun n'a nana Faransi Macron de b'a minɛ ni Macron m'a minɛ a bɛ bɔ ka bin a tɛ su ni tile bɔ ka bɔ su ni tile a t'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na Paul Biya Cameroun san 40 kɔ a bɛ fanga la depuis aw ma wolo a bɛ fanga la hali bi o mɔgɔ kelen bɛ fanga la démocratie bɛ min kalonfin mɔgɔ o mɔgɔ tɛ nin kafiri ninnu sago kɛ o bɛ ninnu ka démocratie nɔgɔlen ye sinon sariya tɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ sariya tɛ a bɛɛ galonfin Asimi ka décision ta an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini an b'i kɔ élection ko de i y'a faamuya b'a la projet loi de a donna ta a bɔra ta an mago tɛ élection na an mago bɛ e de la mais c'est tout an mago bɛ e de la e de ka di an ye an ko an bɛ e de fɛ projet loi de ko a bɛ na ni mun de élection maliyɛnw ko k'o tɛ élection ko la u taara doso bɛɛ di sen tɛ mɔgɔ ma sen tɛ mɔgɔ bɛɛ fɛ fanga kɔrɔ in de ka na a y'a kɛ ala kama a ye n jaw bɔ sen tɛ in kɔnɔ a ka taa a kɛ sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ye walima aw ka taa n t'a dɔn a ka taa kɛ mun ka ɲɛmɔgɔ ye sinon lui là avec son tête bizarre là bilayi janfati don baara jugukɛla don maa ɲɛnama tɛ Sogɛli taara c'est à dire que Sogɛli bilala baara fɛn fɛn na a y'a bɛɛ kɛ aw kɛlɛkun ça sera ko aw ka ɲɔgɔn juguya aw bɛɛ de ka baara ye kelen ye aw bɛɛ c'est à dire aw bɛɛ ko ka go tubabuw ye bɛn a ka bɔ hakili ma e bolo ko ne ninnu mago sa e mago tɛ sa ne ye ninnu janfa e bolo ko ala b'i to yan ala t'i to yen cɛ sira minɛ kɛ hɔrɔn ye cɛ kalani kɛ misali ta i ka kalani kɛ kunkolo misɛnnin min b'i nɔfɛ sen tɛ in kɔnɔ ye jugu sago min b'i nɔfɛ ye Bɛnɛ a wolola Bɛnɛ de a fa tun bɛ Bɛnɛ de a fa tun ye kɔkisɛri de Bɛnɛ n'o ye Nusar tɔgɔ ye Nusar fa tun bɛ Bɛnɛ de kɔkisɛri tun de a fa ye n'i bɛ taa par exemple n'i bɛ Lomé n'i bɛ fɛ ka taa Mali la i tagatɔ n'i sera gan la dɔrɔn a fa bɛ boli k'i kunbɛn k'i ka saki minɛ ka taa di sofɛrikɛ ma sofɛrikɛ bɛ dɔrɔmɛ 20 d'a ma kɔkisɛri tun don a fa banana comment s'appelle Bɛnɛ hali ka pase sɔrɔ ka na maliyɛnw minnu sigilen bɛ olu de y'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka Nusar fa bila ka na u nacogo filɛ nin Mali la maliyɛn tɛ dɛ a tɛ Mali fɛ kafiri don Faransɛw ka baarakɛden don olu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi i bɛ ala kali komi Sogɛli ye siɲɛ na a b'o de d'u ma wa janfa fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi ninnu sen b'a bɛɛ la n jaw kunkolo misɛnnin ani comment s'appelle cɛnin tɔgɔ Mayiga in bilahi Mayiga n'i ka appel donna n kun sen n'i m'i bolo k'i k'a fɔ ma ko to ɲɛmɔgɔ tɛ parce que aw ye jugu sago de
ni Maïga ka appel donna ne kuni c'est ni ma bloqué ala kana here kenye parce que on te façon il fait eni ala na kache mɔgɔ minnu bɛ taa kasum tapo ninnu de wele k'olu kana kuma maliko la k'olu kana sariya ta maliko la vraiment c'est décevant c'est honteux wa njaw ma ɲi bi njaw ma ɲi sini njaw ŋaniya ka jugu ka tɛmɛ volcan kan njaw tɛ maa ɲɛnama ye mali cili n'a sababu ma bɔ njaw la Asimi ka fanga sababu Asimi ka fanga tiɲɛni sababu bɛ bɔ njaw la ni Asimi ka fanga tiɲɛni sababu ma bɔ njaw la Asimi kun cili o sababu bɛ bɔ njaw la mais comme bi ala barika la Asimi ninnu b'a dɔn déjà sɔrɔdasiw ninnu bɛɛ b'a dɔn contrôle min b'a nɔfɛ a ka bon hakili ma njaw ça veut dire que tu sais ka papara kɛ bi i dan ye kuma dɔrɔn de sinon i yɛrɛ b'a kalama fɛn bɛɛ minɛli la bi contrôle min b'a nɔfɛ a tɛ mɔgɔ si nɔfɛ bɛɛ sirannen don a ɲɛ hali n'a bɛ taa bo kɛ caméra kase de b'a nɔfɛ duguci sen tɛ yen janfanti sen tɛ yen juguw sago ɲini yɔrɔ sen tɛ yen juguw dɛmɛ yɔrɔ sen tɛ yen n'a fɔra ko sen tɛ de bɛ taa Kasum Tapo ninnu wele Sogɛli wulila ka se bɛɛ ma yan ni projet de loi bɛ ta waati min na Sogɛli sera bɛɛ ma k'u da t'a la k'u sen t'a la Sogɛli sera bɛɛ ma yan fo waati mɔgɔw ko non ko Sogɛli ka munumunu Sogɛli sera bubu ninnu ma a sera bɛɛ ma an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Mali bɛ jɔ cogo min na ko non k'olu da tɛ don a la bi n'a fɔra ko sen tɛ mɔgɔ bɛ k'olu de dɛmɛ jigilatigɛ don sen tɛ mɔgɔ tɛ cɛ si ka baara la o tɛ muso si ka baara la Adema n'o ye parti kɔrɔbaden ye zon minnu y'an faso ci njaw b'olu de ka baara la IBK ka parti njaw b'olu de ka baara la Bube ka parti njaw b'olu de ka baara la njaw bɛ ka zon kɔrɔ ninnu de dɛmɛ bi kɛlɛ kun bɛ filɛ ka Sogɛli to yen zon den fɛn fɛn tun bɛ Mali kɔnɔ a si tɛ parce a si da to de fanga la Sogɛli ka bɔ yen ni Sogɛli bɔra o bɛ sɔrɔ ka se Asimi yɛrɛ ma n'a ko Bube gɛnna cogo min na Bube de man ɲi an ka Bube gɛnna turu sera jɔ ma turu ma se buwa ma stratégie kelen de bɛ sen na min kɛra olu la o bɛ fɔ ɲɔgɔn de ka kɛ o bɛ don joona njaw o bɛ jɔn sɔrɔ ka coup d'état kɛ ka jamana ci ka jamanakodenw fara njaw ne y'a fɔ aw ye yan mɔgɔw ye weleli kɛ fan bɛɛ parmi les 5 colonels o bɛɛ ka ɲi sɔrɔdasi duuru in bɛɛ ka ɲi aw kana mɔgɔw fara aw kana mɔgɔw bisigi aw kana nkalon da mɔgɔ la dɔgɔyama fɛn fɛn bɛ kɛ nin fanga in na a bɛ bɔ min CNT tɛ yan coup d'état 20 min tun bɛna kɛ Asimi na a bɛɛ ju bɔra min CNT tɛ yan o tɛ dalu ye a ma fɔ aw ye ko mɔgɔ min tun bɛna coup d'état kɛ Asimi na nin coup d'état laban ye ko a mɔgɔ minɛna CNT de kɔnɔ ye o tɛ dalu ye dɛ Mali tellement i bɛ Maliyɛn dɔw ye njaw sen t'a la dɛ jɔn de kɛra sababu ye ka taa ni coup d'état kɛla ya CNT kɔnɔ njaw tɛ yan coup d'état kɛla ni jɔn tun ka surun njaw tɛ yan coup d'état kɛla ni jɔn tun bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ njaw tɛ yan bala yɛrɛ aw ka teli hali ne yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw ne yɛrɛ dɔnbaga dɔw n terikɛ dɔw n tɛ n'u tɔgɔ fɔ olu bɛɛ ye ne wele bala yɛrɛ colonel duuru ninnu u bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ défaut t'u la olu yɛrɛ ye vidéo kɛ njaw kan mɛ n'an bɛ ka taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala ni njaw tun ka ɲi Maliyɛn den bɛɛ da tɛ bɛn a la k'a ka ɲi k'a ma ɲi ni njaw tun ka ɲi Maliyɛn den bɛɛ tun t'a fɔ k'a ma ɲi mɛ cɛ in ma ɲi de a ye cogo yɛrɛ i bɛ hasidiya y'a joli la a ye cogo i bɛ juguya y'a ɲɛda la a ye cogo bilahi ça veut dire a b'i hakili jigin bandi la mɛ n'an bɛ ka taa an bɛ se ça veut dire que Mali tɛ segin jugu sagoya de la tuguni aw ye mɔgɔ kelen di Sogɛli ma o aw ye mɔgɔ 3 di Asimi ma o Maliyɛn denw ko ko changement de yɛlɛma mɔgɔ mana na k'i b'a faso ci an bolo i bɛ Malidenw jɔlen sɔrɔ yen a tɛ kɔrɔbɔ dɛ Maliyɛn den bɛɛ ka laɲini de c'est changement yɛlɛma ka kɛ bɛɛ ka lafiya ani e taara k'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ minnu y'an faso ci k'an faso danbe bɔ a la ko e bɛ Mali segin olu bolo baara b'i bolo dɛ nationalité français bɛ Adema mɔgɔw bolo nationalité français bɛ Kasum Tapo bolo nationalité français bɛ Bouaka mɔgɔw bolo nationalité français bɛ Bubu bolo i y'a faamuya b'a la du b'u bɛɛ bolo français yan an ka Asimi ka français gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ aw ka na ni mɔgɔ ye olu ka segin ni français ka na
Otuma ala ya udaminiza ongengea. Maleo, wallahi na man ñogo mina beke on de la dugo reta mbulu. Ni ne malen do yere ñogo sama sama la. Dabal bankudu. Ewa jala sago chilen fleni. Sente mogo de achi. Jala sago mogo kemeni ko fagalen fleni. Sente mogo de yufaga. Au lieu de nani conflit ani ñogo che. Ça veut dire que 200 mintara douma depuis Aziz National ma sigi 5 ans 200 mintara douma ou ma kuma kan foyi malen dembe bora ka marsi ke ka kuma ko be fe asimika sanduru de ke fanga la o dossier dans le fleur armor kono sente mo bulu o mo o da waka ka beni foyi malen dembe ko asimiko ka damne 6 mois kata 5 ans ko asimiko ka fanga la a dossier betara kata di sente mo mo o mahala chikakala en même projet de loi projet de loi qui a 5 ans ou précédent de vote là ou précédent de élection pourquoi malin do nya fo ayoku précédent de wa malin do nya fo ayoku te asimi fait de wa il y a quelque chose maintenant be katambe se qui a des trucs ko ala njaw mayimpi njaw may sine wa njaw tate malikoye ni mimba ta ata ni minta ta toy ewa ni asimika fanga tie mgo mimbena bila ba sen filila ni kali alala ni asimika fanga tie ka dugu sago deme nu ye fanga so nga chobi kunchi ki dafara na makeka fo mako tout moria o lutila ki fe parce que ben yidon bara dugu kala de e ma besrane dunya mgo do besrane ka fo so amba fo pia parce que on yabe tia de la bebe srinya iye chugo ira be mgo jatike il sigile assemblée qu'on a l'oroti là. Kata ninke jamana si passé ma de la kata moro tata kare kono kata moro tata chatri boyera la kata moro tata ya famia bala damanda la kata moro tata kata nu kono kono lu peuple la sento kono adoto kulun kuna adoto kulun jula ni koko moro ka voter nu faut ka dia du kolo meleke moro te voter nu mais ni beko kunye munye ka ni beko kunjumen de la ni njaw ko loi fen ka passer au bas soit demain baraka chai ninjaw ye loi fen fen o ba so a tereke chamambe ka sente ke na ko boaka assemblée o de be mbide sente mimbe ani boaka sente boaka assemblée be kele parce que njaw de oubulay njaw de nana nuyi o tse ka tinya fo ka fetigi a mali be chogo mina na mabe mali be chi nyogo sama wolola muna jala sago fele ne ka chi ñogo dogoya wolola muna jala sago fula ne ka ci nan yele dama be ñogo na Bamako anga surasu hakili te sigi nan yele dama be ñogo na Bamako anga surasu be paniquer nan yele dama be ñogo na Bamako anga surasu be perturber aka ñogo sama na ka tani na ka jugu sagoya a fula ne ka wolo dugu contrôle jenina vous êtes des responsables au de ka suudu wati mina an bekanga hakili to koronfela la an bekanga ya famia balan janto koronfela la an be kuma daga koronfela munde kanga ke munde kanga nyanyine an be sente kono o de la tuma do la neba fonga video kono en tant que jadisu majiri Bamako o ta do ko lakana e fembaye akwa haketo de Bamako kaw mo nyana ma akwa haketo de ne resu mo be Bamako mais en tant que jadisu majiri Bamako ka fambe ke soni magoni o te valeur de la canala o ta don ko mogo munu be koro fe ko sengenendo e wa jugu sago denya bebe Bamako de tanyini kafiri bele ba ala jugu Amadou Goufa ya famla bala furahune nunu a betane be Bamako de ibe ala kali ka fuko Mali de Bamako de watimna Mali te bolo la ne bolo sente retu manga mere har ni loi sugu na projet loi de adonata bora tande petite patata anya fo awiko jamana ma basigi anya fo awiko Mali be guerre kono aflene vraiment ni wallahi asmini emi joy joro la be ni misade isigi walma na ya so ni sogal te nyoron kan fo je sais pas quoi je comprends rien na ya so sogal be ka barala eni sogal benendo te mo manga sogal do ya chugo do la ko mgo manga mulu balya ke sogel la chugo dola itanga ni assemblée yere de boy tellement que yo mulu balya mi ke sogel la ka assemblée ka dossier ka boy peu mais je sais pas il y a quoi
Sokɛli yɛrɛ y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna a tɛ foyi kɛ n'a ma fɔ Asimi ye a tɛ foyi kɛ n'a ni Asimi ma kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ baara fɛn fɛn kɛ Asimi de b'a bila la Sokɛli ye nin fɔ an ɲɛna a bɛ baara fɛn fɛn kɛ Asimi de b'a bila la bon n'a fɔra ko e ka mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ o bɛ CNT kɔnɔ n'o ye colonel Njaw ye ale bɛ fɛ ka fanga segin mɔgɔ minnu y'a faso ci Njaw bɛ ka fanga kɔrɔ mɔgɔw de ka baara kɛ Njaw bɛ ka fanga kɔrɔ mɔgɔw de dɛmɛ Njaw bɛ fɛ ya faamuya b'a la faso cibagaw ka segin ka na fanga la e Asimi ɲɛ b'o la i tɛ ka kuma a bɛ k'olu de dɛmɛ a b'olu de ka baara la mais vraiment c'est décevant jigilatigɛ don i ye Sokɛli bila baara fɛn fɛn na a y'a bɛɛ kɛ Sokɛli tɛ foyi kɛ n'a ni Asimi ma kɛ ɲɔgɔn fɛ e wa jugu minnu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ i kun Njaw k'u ye min k'a ɲɛna olu tɛna k'i fɛ fo ka diɲɛ wuli u bɛ fɛ k'aw kɛ tɔrɔsɔn de tɔrɔsɔn k'aw utiliser dɔrɔn k'aw fili poubelle kɔnɔ tɔrɔsɔn n'i taara ɲɛgɛn na i b'i kɔ jɔsi ni min ye i y'a faamuya b'a la n'o t'i bolo i nɔgɔlen bɛ bɔ ni tɔrɔsɔn t'i bolo i nɔgɔlen de bɛ bɔ yanni u nɔgɔlen ka sabu ko b'e ta k'i utiliser de i m'a ye hali mɔgɔ minnu tun tɛ Njaw fɛ olu bɛ tɛgɛrɛ fɔ la Njaw ye min kɛ Sokɛli la olu bɛ fɛ de balimaw ka fara sinjiw ka fara n'an farala juguw bɛ fanga sɔrɔ n'an farala Mali tɛ k'an ta ye olu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Njaw ko ni Njaw sera ka Asimi mago sa ka na ni jugu ye olu jugu kelen de bɛ tila ka bɔ ka Njaw kɛlɛ ka Njaw kun ci k'a da fara u t'i fɛ u tɛna k'i fɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'a ka fanga tiɲɛ e bolo ko i bɛ k'a nɔfɛ mɔgɔ bɛ na k'i fɛ hali n'u kiri fɛ u fanga ɲinitɔla dɔ bɛ k'i fɛ u ka intérêt ɲinitɔla de bɛ k'i fɛ n'u y'u ka intérêt sɔrɔ o b'i bila kɛrɛfɛ a bɛ komi comment s'appelle Marco Umar Marco a ko coup d'état fɛn fɛn kɛra k'ale sen b'a la mɔgɔw sɔrɔla Mali kɔnɔ u ye ministre joli gɛn o ni Sokɛli ninnu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka IBK bin IBK bin ne Sokɛli ninnu ye fanga sɔrɔ o ma siran u tigilamɔgɔw ɲɛ wa Njaw o ko sugu kelen de bɛ yen Sokɛli ninnu ye fanga sɔrɔ o ma bɛɛ wele dɛ o ma Mariko ta o ni mɔgɔ fɛn fɛn tun ka sɔrɔ o ma si ta u b'u jogo dɔn u b'a dɔn mɔgɔ sugu minnu don n'i ye juguw dɛmɛ ka Asimi ka fanga tiɲɛ ni jugu ninnu nana o bɛ siran e fɔlɔ de ɲɛ parce que i man ɲi bilahi o b'i don i si kaso la o bɛ pikiri don i la pikiri min bɛ kɛ handicapé i tɛ bɔ min na i ka coup d'état laban bɛ kɛ min ye o bɛ dan n'i ma o bɛ siri i ɲɛ o coup d'état joli sen b'a la jugu sagoya joli sen b'a la bɛn bɛ yɔrɔ la i t'o fɛ bɛɛ b'i sɔn kolon dɔn i bɛ sɔn ko bɛɛ ma nafolo nɔfɛ coup d'état kɛra yan mais comme a bɛ siran n'ale taara ɲɛfɛ u kana ale faga a ye Asimi de bila ka taa ɲɛfɛ Asimi taara ɲɛfɛ tɔgɔ b'a la bi sanga b'a la bi a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la ka faso kunna wolo nin si man di Njaw ye mais Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya n bɛ tɛmɛ ale la n bɛ na nin musonin na a ye nin musonin lamɛn dɛ n b'ale k'a la ka fila di ale ma hali n tɛ min ale la Maliko filɛ nin ye dɛ walahi Maliko o de la mɔgɔ dɔw bɛ kɛlɛ la san joli barika t'u la u taara Mali kɔnɔ siɲɛ joli pa paga wali kɛ jɔyɔrɔ ko fa de b'u la mais pourquoi ma jɔyɔrɔ sɔrɔ barika de t'u la u bɛ ka kɛlɛ kɛ nkalon de kan jogo min t'u yɛrɛ la olu ko k'u bɛ Mali kɛ o de ye n'i yɛrɛ man ɲi Ala t'i dɛmɛ foyi de la n'i ka ɲi i mana don ko ko la o bɛ ɲa mais i bɛ zon de ye k'ale ye hɔrɔn ye k'a sɔrɔ a ɲɔgɔn hɔrɔn kolon tɛ yen i bɛ mɔgɔlankolon de ye hɔrɔnya kuma bɛ bɔ a da kɔnɔ mais a ɲɔgɔn hɔrɔn kolon tɛ diɲɛ kɔnɔ o de ye Maliko ye Maliyɛn filɛ nin ye Maliyɛn bɛ se ka n'i sigi ka kuma ɲumanw fɔ k'a yɛrɛ kɛ silamɛ ye k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye mais e k'a jogo ɲini k'a dɔn fɔlɔ mɔgɔ min bɛ kuma la jon don n'i y'a dɔn don o don i bɛ fɔnɔ n'i y'a ye don o don a ɲugun bɛ don i la o de la n'u donna ko o ko la ko tɛ ɲa n'u donna ko o ko la Ala tɛ barika don ko la an ka nin musonin lamɛn dɛ marakaden bɛɛ lajɛlen y'a tɛgɛ ko ka tɛgɛ ko ji sɔri mɔgɔ min kɔnɔ a y'a lamɛn dɛ muso kelen min kɛra révolutionnaire yan ka Karimu Keyita nɛni ka IBK nɛni ka bɔ Faransi ka taa maafe dun Karimu Keyita ka salon kɔnɔ ka marakaden bɛɛ kumasulu depuis o kɛra a lakarila pewu tɔgɔ min tun b'a la a tununa i y'a faamuya b'a la
a kanu min tun bɛ mɔgɔ yɔrɔ la a kanu taara lahara a kɛra jugu sago ye a y'a lamɛn dɛ. Salut Diallo, ça va? Somoro. Et l'élection législative là. Ah, la photo là, la photo de Flené. Voilà, pour ne pas laisser le plein pouvoir à Emmanuel Macron. Nous, voilà, vocal mintima. La photo de Flené. Vocal soit. Ah, la matin, mais bah, une vidéo fanée. Moro badé les vidéos intimes. Quand les partisans de Shogel, les Shogel ka Moro Koko ka Maliki Diao Fara. Obe bali mɔgɔ min tɛ u dɔn de sinon an b'u dɔn o tɛ bali anw na quoi. Au fait ni maliyɛnw tun sera k'u sigi malheureusement kumakan duman taara ni mɔgɔw ye quoi mun ka di mɔgɔw tulo ye comme Shogel l'a bien dit a bɛ maliyɛn dɔn quoi dans son livre a ko si tu veux devenir incontournable et populaire il faut parler le langage de la rue a y'o fɔ a ka livre kɔnɔ. A tila k'a fɔ a ka livre kɔnɔ pour venir sur une table de négociation il faut aller à l'affrontement nin bɛɛ b'a ka livre kɔnɔ a tila k'a fɔ pour que i ka mɛn fanga la f'i ka to ka polémique de créer jamanadenw bɛ ɲinɛ jamana yɛrɛ problème kɔ k'o ɲɛsin polémique ma i ma faamu wa a bɛ k'o dɔrɔn de kɛ en un mot Shogel y'a ka a ye livre min bɔ il y a 4 années de cela a filɛ k'o livre de kɛ film ye ale yɛrɛ de acteur ye ka tila ka k'a bande chef. Donc, malheureusement, Maliens font pas des livres kalan, ante kalan fait quoi. On n'aime pas lire en général les Maliens. Mais quand à Shogel, on te la nebe Shogel donc. Et en fait, doit ou de qu'il militaire ou y a la courson n'inko kuchen numana. Nin kuraneche, ne kera militaire nous fait sans condition. Ne a fouillé. Ça n'est pas do ika vocal qu'on a mega moufié. Nya sebe diabe inséré réseaux sociaux. Nya fouille depuis Kaujim Gatan. Shogel beka tan na uye terrain doka. Nya seba ka de la réseaux sociaux ka djien beyay. Vocali B, fin bébé. Ka fo Shogel beka tan na uye terrain doka. Na u continuera au beta u yerdi fakalima. Nya seba ka de la réseaux sociaux ka ni vocali beka témoigner fana tukuni. Uye mwa mine mɔgɔ si ma minɛ k'i ye ko kɛ militaire la dɛ mɔgɔ Shogel mɔgɔw ye militaire neni ya k'u faw neni k'u kɛ fɛn bɛɛ ya Shogel yɛrɛ tila ka t'i jɔ n'u ye ka photo ta n'u ye n'i ye militaire neni foyi tɛ bɔ a la mais touche à un seul cheveu de Shogel par exemple sa minnu filɛ ka vocal kɛ ta ko ka Maliki Diao faga o mɔgɔ kelenw de bɛ Maliki Diao neni su ni tile wa u bɛɛ b'a kɛ à visage découvert mɔgɔ si t'i saisi a dossier la il y a une partie de la justice au lieu de Shogel bolo ni ko Shogel manko doro lubi mena ubi do kasula ne ya fonko u ka minani dabla a flebi o minani flemi o lettre de beka tassi dawla lettre de beka ti communauté internationale ma kati droit de l'homme roma ko ni ko keleni flaki be do kasula o ya soro nya fu ye ko ka dabla ma o don o tese ka on ame mundo sa wane ta donde mais on ma lame en flebi aux conséquences en flo kono bi. Pour retourner à ta question, il y a vidéo minti pour que retourner il y a question en vocal pour que kana il y a fini là. Non des fois. Depuis Moussa Traoré Shogel be fanga la phobie ayi mun kemali ni malien kelengele na kusira ko question posée. Itumba don comme on te sait qu'il ka dana ta kadaka. O de ato am maraka o fie no be muso furu. Ala mede. Nu ni alni be furu chema o beti boko wolon vla de laje. Ite furu tende. O de ato ni e alaje nante bitle la ko maraka o be muso fruité tata bla fo en fla clé en faute la sani ka de nouvelle génération kono ibena ye fuarité maraka la denan kolonté parce que olu de bana ka denan kolon be siwo sila ko ta furu ko suna ko u bena denan kolon bange ka bo u ka famille kono wajina tige rebe tinde ni be do jinya koko na ini mu mena je alaje jonde kundo kunu ki ne balimaw n b'a la jɔnya pour que video kana janya a bɛ fɔ nin de ma ko jugu sago de Paris jugu sago de Paris marakadenw bɛɛ lajɛlen ka jaka san 30 ni ko a bɛ faransi a mun b'a bolo foyi ala ye nin dɔn k'a kɛ jugu sago ye a donna ko ko la a ma ɲɛ a ye mɔgɔ fɛn fɛn buruja a tilala ka tugu a bɛɛ kɔ ne ye Karim Keta fa nɛnɛ k'a ba nɛnɛ ka tila ka campagne kɛ Karim Keta ye
jɔyɔrɔw nɔfɛ place nɔfɛ ala ma jɔyɔrɔw nɔgɔya parce que a bɛ nkalon de kan mɔgɔ ɲɛnama tɛ o de sigilen filɛ kumaba fɔ la o tɛ alimami bɛ bisimila yi dɔn zon bɛ bisimila yi dɔn mɔgɔ lankolon o bɛ se ka hɔrɔnya duloki ta k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye jɔn de bɛ faransi min tɛ nin dɔn jɔn de bɛ mali kɔnɔ min tɛ nin dɔn jɔn de bɛ mali kɔnɔ min tɛ nin dɔn min bɛ ne dabaliya bande n'a ma ɲɛ k'i bɛ kɛ hɔrɔn de ye e min bɛ ka hɔrɔnya kuma fɔ i jogo falen fɔlɔ i yɛrɛ kɛ hɔrɔn ye fɔlɔ i ka sɔrɔ ka na jamana jɔ n bɛ nin muso in dɔn kojugu ne nin jɛra n b'a dɔn ne ni nin muso in jɛra yan depuis kɛlɛ daminɛ waati i y'a faamuya b'a la 2012 an ye kɛlɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ an ye liti daminɛ ɲɔgɔn fɛ je le connais très bien hɔrɔn tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn tɛ maa sɛbɛ tɛ maa ɲɛnama tɛ wa a tɛ maloya ne balimaw ne ni nin muso in jɛra walahi n ye n kali ala la n b'a dɔn komi tiga ci n b'a ka so yɔrɔ dɔn i y'a faamuya b'a la n'a ni baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali a ka baarakɛyɔrɔ n b'a bɛɛ dɔn mun de ye n tigala hɔrɔn tɛ mun de y'a to ni y'a bila hɔrɔn tɛ danbe t'a la wa sabe kɛ hali sogɛli ka wulu a ka fisa ni nin ye hali sogɛli ka wulu n ye n kali ala min na hɔrɔn don ka tɛmɛ nin kan ne balimaw ne ni nin muso in jɛra maliko kɛlɛ de la maliko de y'an lase ɲɔgɔn ma o kɔnɔna na an ye ɲɔgɔn dɔn a ye n wele n ye telefɔni feerela de je suis le vendeur de téléphone a ye n wele ko balayira ko a mago bɛ telefɔni na n ko problème foyi t'a la mais ko wari t'a bolo n ko n bɛ se ka juru de la n ye telefɔni juru don a la a ye kalo min fɔ n ye o kalo sara a ma telefɔni sara o kalo filanan nana sa a ma telefɔni sara kalo sabanan a ko n ma ko telefɔni tiɲɛna ko telefɔni tiɲɛna n ko telefɔni bɛ min ko telefɔni dalen bɛ so kɔnɔ a ma c'est à dire que n ka wari a ma sara o de la ni ne c'est à dire que ni ne aw ɲɛ bɛ kumakɛla ba ninnu na bila a fanba bɛ jugu sago a fanba bɛ wɔrɔn kolon a fanba bɛ sukoro ras balayira de l'homme tranquille depuis Paris ni n y'a da la sini lahara jɔn don k'a sama ka bɔ a la a ye telefɔni t'an bolo hali bi a ma wari sara telefɔni a y'a san bolo hali bi a ma wari sara o tɛmɛna ka bɔ yen arasa ka naliko fɔlɔ min bɛ kɛ faransi yan a ye n wele fɔ a ka salon kɔnɔ ko balayira ko arasa bɔtɔla don mali la ka na ko arasa ma da mɔgɔ si la n'ale tɛ ko arasa y'a ka dana d'ale de kan ni arasa sera yan a kan ka taa tournoi minnu kɛ ameriki a kan ka taa tournoi minnu kɛ itali a kan ka taa tournoi minnu kɛ yan fɛ ko arasa ko k'a n'ale kɛlɛ de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mais k'o tɛ kɛ ni dépense tɛ ko ne ka 300 € juru don a la ne ka telefɔni m'o wari sara danga de bɛ n ko ni n bɛ 300 € ta k'a d'i ma ko ne ka 300 € juru don a la n ko wari tɛ n bolo ko balayira ko marakaw ka danaya bɛ ne kan ko n ka taa fa ye mɔgɔw ɲininka n'o ye 300 € di ne ma ne kana di ale ma n'ale y'a sɔrɔ k'a bɛ wari lasegin voilà san 30 ko a bɛ faransi a bɛ juru ta la a ka bɔ hakili ma o bɛ mɔgɔ min ɲɛ ko a ka bon hakili ma mɔgɔ min ta b'u kɔnɔ a ka bon hakili ma bon i bɛ nin hɔrɔn kolon ninnu de sigilen ye n'u kumana n'i t'u dɔn i b'a fɔ ko danbe b'u la mais o ni danbe cɛ ka jan o ni hɔrɔnya cɛ ka jan maa ɲɛnamaw tɛ o tɛ sali o tɛ sun o tɛ ala dɔn o bɛ sɔn ko bɛɛ ma o de ye ne tigɛ maliyɛn la ni maliyɛn kumana i ɲɛfɛ n'i ka danaya d'a kan ko a nɛn ka di ko a dabara ka bon fu b'i bolo dɛ min bɛ bɔ a da kɔnɔ a n'a kɛwale u ka jan ɲɔgɔn na komi jɛgɛjala ni baji ni nin kumana sogɛli kan i t'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛnama don i bɛ hɔrɔn min ɲini diɲɛ kɔnɔ ko nin don mais i kana sɔn dɔn dɛ sɔn min b'a la n'i bɔra kalama don o don i bɛ fɔnɔ yanni ka sogɛli kɛlɛ e yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ yanni k'a fɔ ko sogɛli man ɲi e ka ɲi wa la question est là mais man ɲi sogɛli sugu ma fisa ne ye mɔgɔ min bɛ juru ta mɔgɔ bolo n'a ta sara mɔgɔ min bɛ mɔgɔ ka feerefɛn san n'a ta sara tɔgɔ jumɛn bɛ la hɔrɔnya kɛnɛ kan ni minisiriya dira ma e tɛ maliyɛn bɛ feere sogɛli bɛ place min na n'a dira ma e tɛ mali nafolo bɛ suɲɔ jɔyɔrɔ min dira sogɛli ma n'a dira ma e tɛ yaada e tɛ kafa e tɛ maliyɛndenw feere ne balimaw walahi n ye n kali ala la a videomaniw b'a la a whatsapp kumakɛlaw b'a la a mɔgɔ sugu dɔw b'a la u nɛn ka di bla 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 mais hɔrɔnya t'u la
Jabat, ça veut dire que c'était Jabaro. Kuma Kandoumani ni taf billahi no yusro. Billah obifa. Ah, ni ye téléphone sané bolo. Hari bi ama wari sara. Ni galondo ala kan sufolo be jahanama ma. Horon be son ma wa. Dambe tigi dembe son ma wa. Halala dembe son ma wa. Abe Francis san binani aniko hari doutren ta bolo. A gerla politicien bela a ma place soro. Toro tigi be a gerla bela ma foi soro. Ala na yere kechugo ana ngania ana yere be chugo na ala ya to chugo de. Mane fle zombe bisim la idon almabe bisim la idon ka firi mogolangolo ala jugu horon kolon abse ka te sigi ka yere ko horonye me a nyogo horon kolon te dia kono ni nyep dablu fladron de oma ay téléphone tambulo amase ka wari sara o kofe konga juru dans la plus de 300 euros compta dama 10 séries de tigida jagura ka jugu sago di Paris har sogol sanna samara kapsani sogol be joro mina nyen kali ala minka bonga kalima na direma ne ma mali fere ka fo ma ko tunya mogode ne ma mali na folo swe ka fo ma tunya mogode et puis nya ba la sondo be ni na ka bo hakili mare ninde ba yere to ya famia ba la ka salon kono ko balaira chetam majam tang ça veut dire que tant que fin do groupe kono ntem miye ko wallahi ne ni be foni ko ça veut dire que kata fo groupe sanfé e niye mo ba de jamatigi do to tigi do kodona do ça veut dire que kaka jaliye kaso ayere te fe miye billahi tallah habi wole ko de fuye ku ta le majamu ta son de fois la son mental là nini nana sigi an marakaw har nan be muso ɲini i be ta ɲininkali kɛ du kɔnɔ a ni den ɲɛnama don n'a bɔra kabila ɲɛnama la mais imagine toi cɛ qui e yɛrɛ ye jɔn ye e bɔra kabila jumɛn na e ye jɔn ye en plus a bɛ bɔ bagunuka don maraka fana don bagunuka ni kumana sogɛli b'i minɛ a b'i de kaso la sɔrɔdasiw bɛ ta sɔrɔdasiw ça veut dire que mɔgɔ jugu mana k'i lajɛyabaga ye i ma tila o nin de bɛ ka n jaw tanu bi e ye kuma sugu bɛɛ fɔ nin sɔrɔdasiw ninnu ma ne ko i bɛ nin sɔrɔdasiw ninnu fɛ parce que sogɛli tɛ mɔgɔ ta ten sogɛli tɛ mɔgɔ wele ten sogɛli tɛ wari di mɔgɔ ma aw tɛ baara fɛ aw tɛ baara kɛ aw bɛ fɛ ka pilasiw sɔrɔ ten walima ka balo nin cogo la o de banna mali kɔnɔ pewu wa bɛɛ tɛ gɛrɛ sogɛli la dɛ mais i bɛ ka buruja ya k'a fa nin k'a ba nin kan i bɛ kɛ jakuma ye ka bɔ faransi ka taa o sigi o den ka salon kɔnɔ k'o ka tigadɛgɛ na k'o gosi ka bɔ ni kɔngɔ ye faransi ka taa i bɛ ka den ka tigadɛgɛ na dun ka tila k'o tɛgɛ minɛ ka tila ka jarabi o la ye ka tila k'o ka nimoro ta hɔrɔnya bɛ min komi an bɛ aw yɛrɛ ka kuma ko démocratie bɛɛ b'i da sago fɔ sinon mali hɔrɔn ka dɔgɔ de ne kali ala la ala min ka bon ka kali ma hɔrɔn ka dɔgɔ de ni hɔrɔn tun ka ɲi ala tɛ mali bila jahanama kɔnɔ ni hɔrɔn tun ka ɲi ala tɛ mali halaki nin cogo la kuma min bɛ bɔ an da kɔnɔ n'a jogo tun bɛ an na walayi ala tun t'an ta tiɲɛ ta mais min bɛ bɔ an da kɔnɔ n'i y'a ni an kɛwale ye i bɛ fɔɔnɔ de min bɛ bɔ an da kɔnɔ an bɛ fɛn min kɛ kɔfɛ n'i y'a ye bi la i b'i daji to an kun na mɔgɔ caman bɛ kuma ka hɔrɔnya duloki ta k'a yɛrɛ kɛ hɔrɔn ye bila hali samiya bo ka fisa n'a ye ni muso ɲɔgɔn hɔrɔn kolon tɛ yen a bɛ nkalon tigɛ a bɛ juru ta n'a y'i ka fɛn sɔrɔ a tɛgɛ kɔnɔ a t'a wari sara race balayira di l'homme parti depuis Paris e ɲugun de bɛ ne la e ma ɲi ne t'i tɔgɔ fɔ wa ne ni nin de ye kɛlɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ ti seri de tigi da jaguraga an ye groupe sigi ɲɔgɔn fɛ o taara groupe min sigi non mais ne bɛ n da don da la groupe an arasa ka arasɛdɛri bɛ sigi don fɔlɔ min na ne ka cotisation dira nin de ma arasa ka sécurité ko mɔgɔ fɔlɔ min y'a fɔ ne don a wari dira jɔn ma nin a wari sera yan fɛ yan wa mɔgɔ b'a dɔn wa wari minnu farala ɲɔgɔn kan k'a di ninnu ma k'a ka taa di arasa ma a taara wa n'a taara irisi bɛ min n'a taara a taara don jumɛn a dalu bɛ min bilahi ɲɛ kali ala la mali tɛ dɛ n'i ye hali
nta buguda do kalifa na buguda do a misi n'a saga na mɔgɔ a b'a bɛɛ feere k'a k'a ta ye donc a b'a wari dun piyan ça veut dire que hali a tɛ mago ɲa ye ala bɛ aw ma aw ye min kɛ hali aw cɛw la yan an tɛna an da don wali vie privée la k'aw cɛw janfa yan ka fɛn bɛɛ k'o la k'olu ka du n'u ka fɛnw récupérer aw bɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ yan ka yɛlɛ ni mɔgɔ ye ka fɛn sɔrɔ ka segin k'o tigi tan nka cɛ hɔrɔnya ma nɔgɔ dɛ n'i ye mɔgɔ ye n'a jasilen don a bɛ kuma su ni tile mɛ barika t'a la a ye jɔyɔrɔ ɲini ka dɛsɛ ti sere kɛlɛ min kɛ muso min filɛ ministre de quoi la ministre des enfants la n ɲinɛna tɔgɔ kɔ musonin min fɔ ni bɛɛ ninnu tun bɛ kɛlɛ la ɲɔgɔn fɛ o musonin filɛ fo denmisɛnninw ka ministre don ko mun yɛrɛ kayida ma je sais pas kɔrɔbɔrɔ musonin ti sere kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ kɔ olu filɛ o kɛra ministre ye olu kɛra ministre ye Amina ninnu filɛ olu bɛ CNT kɔnɔ ti sere nin bɛɛ ɲini ka dɛsɛ a ŋaniya bɛ cogo min na de ala b'o o hɛrɛ de di a ma a dusukun bɛ cogo min na n'a yɛrɛ kɛcogo ala bɛ ka a kɛ o de ye quoi n'i ye ninnu ye k'olu bɛ kuma sogɛli kan non Mali banna dɛ n'i ye ninnu ye k'olu bɛ bɔ n ye hɔrɔn ye dɛ an y'a fɔ ko nin ma ɲi nin ma ɲi mais e yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ la question est là e yɛrɛ ye jɔn ye mais dabalibanko don dabalibanko don ne ninnu ye tɛgɛrɛ fɔ n jaw ko o tɛ n jaw fɛ bilahi o tɛ u bɛ fɛ ka faso kun kari ɲɔgɔn na ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ka bɛɛ fara fara parce que olu ma jɔyɔrɔ sɔrɔ u ka kɛlɛ kunbɛ filɛ olu m'u ta sɔrɔ n'u tun y'u ta sɔrɔ o tɛ kuma mɔgɔ minnu don o tɛ kuma n'u tun y'u ta sɔrɔ mais ta de tɛ sɔrɔ Sogɛli tile ni Asimi tile la i bɛ bo fara ka dɛsɛ foyi tɛ d'i ma kungɔlɛ kana dan janya ma dɛ a ka maga kabakolo la pa paga e nin ye telefɔni san bolo k'a d'a ma fo a ka baarakɛyɔrɔ la fo a ka baarakɛyɔrɔ la ka déplacer ka taa d'a ma hali bi a wari ma sara n ye n kali ala la ka telefɔni tiɲɛ ka tila ka na telefɔni di a ko n ka taa dilan dimi bolo n ye telefɔni fili so kɔnɔ de ka telefɔni feere a ma a ye telefɔni tiɲɛ ka tila ka n wele ka di a ko n ka taa dilan n y'a telefɔni fili de n ka wari ma sɔrɔ ko n ka taa telefɔni dilan wari fana bɔ n kun n y'a fili de o ma tɛmɛ kalo kelen kan ko n ka tora san yɔrɔ juru don a la Mali bɛ Sogɛli place bɛ di e ma bi ni lahara tɛ Mali tɛ jɔ Sogɛli place bɛ di e ma de wari kosɔn i bɛ sɔn ko bɛɛ ma mais ala tɛ barika don aw fɛ ko la wa san joli aw ye kɛlɛ kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ni anw ta tun ye jɔyɔrɔ ko de n ye n kali ala la n ma taa ekɔli la dɛ mais ni ne ta tun ye jɔyɔrɔ ko de bila n ye n kali ala la n bɛ taa Mali la siɲɛ kelen ni ma jɔyɔrɔ sɔrɔ i k'a fɔ ma ko tu ɲamɔgɔden mais an tɛ jɔyɔrɔ ko la moi je gagne 2 millions par mois n bɛ min sɔrɔ bɛ n bɔ n faso bɛ lafiya cogo min na n b'o baara de la hakilitɔw banabagatɔw i b'a da baramani mankan mɛn whatsapp groupe n'u kɔnɔ vocalini bɛ groupe kɔnɔ an y'a fɔ yan dɛ Sogɛli ma ɲi dɛ 91 mɔgɔ mais est ce que yɛrɛ ka ɲi wa Sogɛli ma ɲi sɔn min bɛ e la o fɔ mɔgɔw ye kɛ n'i y'a ye ala ye to ko fɛ komi ba n'a ku jogo dɔ de b'i la dɛ jogo min ma ɲi n'i ka ɲi ala b'i dɛmɛ mais n'i ma ɲi i bɛ to kɔfɛ de ba ku ma yɛrɛ sutura sutu mɔgɔ wɛrɛ nin hɔrɔn kolon ninnu de ka ca Malijɛ in na hɔrɔn kolon a dɔw ye taɲininaw ye a dɔw ye yɛrɛjɔlaw ye a dɔw ye hɔrɔn kolonw ye a dɔw dabara ka bon cari dɔw b'u yɛrɛ kɛ silamɛw ye u tɛ sali u tɛ sun u bɛ dulɔ min u ɲɔgɔn mɔgɔlankolon tɛ yen mais devant mɔgɔw n ka ɲi dɛ n bɛ tan dɛ n ta ye Maliko ye dɛ mais non kana siran mɔgɔw ɲɛ k'i ɲɛ jɔ ala la hali n'i bɛ dingɛ de kɔnɔ ala ɲɛ b'i la ewa ala de bɛ mɔgɔninfin bila diɲɛ kɔnɔ ala de b'i faga ala de bɛ mɔgɔ sɔn ala de b'i bali mais ka siran mɔgɔw ɲɛ ewa maliyɛn fanba o cogo de la o bɛ siran mɔgɔw de ɲɛ k'u ɲɛ jɔ ala la o bɛ min fɔ hɔrɔnya kɛnɛ kan ani jogo min b'u la a cɛ ka jan ɲɔgɔn na n bɛ aw bila yan ne balimaw ni musonin a bɛ san joli bɔ n tɛ kuma nin kan ne tigɛra nin na fo ka n to a kɔfɛ ne b'a ka vocaliniw ye mais n tɛ kuma kan nafa t'a la ne tigɛra mɔgɔ la i bɛ kuma kan ça veut dire que ala bɛ bɛɛ sara ni ŋaniya de bɛɛ i ŋaniya ala b'i sara ni o de i ye min ye ala b'i kɛ o de ye c'est tout mɔgɔ min bɛ ka nɛni campagne ka t'i jɔ ambassade la ko mɔgɔw ka taa voter i bɛ ka ye o bɛɛ kɛra ɲɛna yan ka i bɛ ka nɛni ka i bɛ ka buruja a taalen Mali kɔnɔ ka taa kini dun Karimu Keyita ka salon kɔnɔ a seginnen ka na
élection 2018 a jɔlen tun bɛ consulat la yan fɛ Montaran ye ko mɔgɔw ka taa voter i bɛ k'a ye ko mɔgɔw ka taa voter i bɛ k'a ye ah non ala ka de toute façon anw hɔrɔnden ni worotan ni tiɲɛtigiw minnu bɛ faso in kɔ dɛ Mali bɛ hɛrɛ sɔrɔ diyagoya anw minnu tɛ ka kɛlɛ kɛ ni wariko ye an tɛ ka kɛlɛ kɛ ni jɔyɔrɔko ye an bɛ ka kɛlɛ kɛ de ko bɛɛ ka lafiya ala t'anw ka ɲuman kɛ fu ye walahi n ye kale ala la Mali a bɛ to anw ta la diyagoya Mali bɛ lafiya parce que an ma don ni ko fila ye an ma don ni jɔyɔrɔko ye an ma don ni wariko ye an ma don ni nafili an ma don ni ko wɛrɛ an donna de ko Mali ka basegi walahi n'an sen jɛlen don n'an bolo jɛlen don Mali bɛ lafiya Mali bɛ se ka sɛgɛn mɛ Mali tɛ malo n bɛ aw bila n bɛ bɔ kuma la Abdoulaye Samakɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn Jaba Baraji n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Zeska Mete k'i fo mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ an bɛɛ ka foli bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn bolo ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka minɛnko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya n'a ye ni mɔgɔ sugu ninnu ka vocale dɔn a ye tɛmɛ o la dan bɛ t'o la dɛ ça veut dire que u bɛ se ka t'u sigi ka mɔgɔw buruja n'u yɛrɛ sɔn man ɲi u jogo man ɲi u bɛ sɔn ko bɛɛ ma hɔrɔn tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn tɛ Seydou Sissoko n ka foli b'i ye n'a ye mɔgɔ dɔw kumatɔ k'u ka vocal n'u lajɛ groupe kɔnɔ k'u ɲini mɔgɔ sugu jumɛn don u ɲini jɔn don n'i y'u dɔn o de la i bɛ ɲugun la quoi kana mago ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ye mais i yɛrɛ kɔni i yɛrɛ mago ɲɛ kana mɔgɔ dɛmɛ mais i yɛrɛ kana dulon mɔgɔ wɛrɛ la Mali ko in filɛ ɲugun tan fɛn don i bɛ mɔgɔ caman ye kule la n ye n kali ala la ala min ka bon ka kali ma barika t'a si la wa a tilankɛ bɛ zon a tilankɛ bɛ zon a tilankɛ bɛ hɔrɔn kolon a tilankɛ bɛ maamugu talen ka bila maaforoko kɔnɔ i bɛ caman ye kule la n ta ye Mali ko in bɛ Mali fɛ walahi n'a y'a sɔrɔ kuma bɛ bɔ da kɔnɔ n'a tun b'o dusukun na ala tun tɛ Mali halaki ta ala tun tɛ Mali segi ta mais ko wɛrɛ de bɛ yen ala ka bi nɔgɔya merci